kok tirpa nai tong nai khabani takutai bokoksong जों अ जराव तिनि बालाइखे त्रिपुरा हास्ते नि बागै स्पेशली ति प्रासा लोकनि बागै एबा टीटीए दि सामथाय तंनाय लोकरन बागै कायसे कतर बकक तमा नरां आबनो ताइबो अपडेट सराय सराय खायनि बागै नाय नर साइमानो तिनि 16th फाइनेंस कमिशन नि बखाक्तै अर त्रिपुराबो नखा सालब्रनि बागै फाइजाक कमिशन नि चेयरमैन न खबै ताइ कोबनि मेंबर ताइ सेक्रेटारि गोबां मा पोस्ट कतर कतरनि बरक न अ फाइनेंस कमिशन तामो बाहाय बो सिस्टेम तै तिप्रासा हेकबा स्टेट दगो रां रहर जागै तंग तिनिनि जे त्रिपुरा हास्तेओ ओ जे फाइनेंस कमिशन रक फाइमानि बसुक इम्पोर्टेंट ताइ टीटीए दिसनि बखाक्तै तामो तामो कक या फारजाखा एबा प्रपोजल रहर जाखा आ कक रनो सराय सराय साइमाना बागै तिनि बोबाग्रानि ति फांबाय जे 16 फाइनेंस कमिशन मीटिंग मानजागै थानिवो तं नाय खक्सा दं बके टीटीए दिसनि साखाम बेदेक बेरायखिरि ताइ ट्राइबल वेलफेयर बेदेकनि बहायनो सामुंचारि फां आदं बरम गोनां कमल कलय सारबाय कक सालायनाय तिनि सराय सराय फुनिंनि बिसिंतै ओ जे फाइनेंस कमिशन न तैनाय सराय सराय कक सार लामसगो कक त्रिपुराव खरां खानाया दं आनि सार हेलो लेम कक खानावां ए द सार आबनो कक त्रिपुरा लामसगो तिनि जे बुबाग्रानि ति फां बाय नरक जे 16 फाइनेंस कमिशन थांमानि न किसा सराय सराय का सायखानाय बायदि लोकरंनो ताइसजों न 16 actually finance commission tamo finance commission भारतनि संविधाननि 280 आर्टिकल 280 नि रायदायै लोकल बडी जो तननो केन्द्रनि रांनो कैरेक्टरली कन्सिडरेटेड फान्ड हंदी सुबामानि फान्ड बा शेयर टैक्स कलेक्शन खायमाना बाग लैनानि आबनो तियै 5 बছर कायसे फाइनेंस कमिशन खाजायो थांनायाव फाइनेंस कमिशन दंमानि 2024 ताकलाय आबनि 2025 के पाइनायाव 15 फाइनेंस कमिशन आबोंनाय 16 फाइनेंस कमिशन 16 फाइनेंस कमिशन 2024-25 नीतिनि आगामी 2023 का आवली 5 वर्षनि बागै कैसा प्लानिंग अब उनका भारत सरकारनि फाइनेंस डिपार्टमेंट हते 15 फाइनेंस कमिशन प्रत्येकटा जत हास्तेवा थाङिनो स्टेट गभर्नमेंट पीआरआई बडी तिहाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अबति हाय रके जत बाय स्टॉक रकबाय मालाय बरकनो फाइनेंस 5 वर्षर इंडियानि भारत सेक्टरनि ओ फाइनेंस न बाहायके सनामनाय बोसोर रांनि फाइनेंस कन्सोलिडेटेड फान्ड दिकेताय स्टेट गभर्नमेंट नि बाजेट रवा आबले रिफ्लेक्ट बाहायके रां पैसा न फिस्कल तंगरकनो निमांखा खायनो आबले बागिनो त्रिपुरा हाकेबो निया नितिनि 16 फाइनेंस कमिशन नि चेयरमैन सह बनिताय 16-17 जन आदं र त्रिपुरा हाके फाइगे तिनि गोबां मा स्टेट गभर्नमेंट बाय एडीसी बाय पॉलिटिकल पार्टी बाय पीआरआई बडी जत बाय न मालाय मीटिंग फाइलेको तिनि पीटीआई हयते संबान तिनि थाका तेनो 240 नि तिनि 3-10-15 जन तिनि जन रिजरा बाय जों आरो बुबाग्रानि नेतृत्व जों फाइनेंस कमिशन नि फानि फाइनाय 5 बছर दिसिनि बागै एडीसी हाफां फाइनेंस कमिशन संता मताम साननाय आरो जों आसब लायो प्रोजेक्ट प्रिपेयर खायलायखो प्रोजेक्ट प्रिपेयर खायो कैसे मेमोरेंडम लिखिसन से सिंथिनि बेपागै 2866 कोटी 2866 कोटी रांनि मेमोरेंडम सह तिनि खादुमानि बायरत हाक्टरनो फाइनेंस कमिशन स्टेट गवर्नमेंट खादुमानि कग्रो बेसिनि मेमोरेंडम नो समितिनि
সাবমিশন থাকে 2008 68 কোটিनि बिथिङाव 19টা डिपार्टमेन्टनि 66টা प्रजेक्ट दङ आरो लामा साइकेलनि रुमक हस्टेल बेरायखि साखाम कपारेशन फिसारि थुमुं मिलिटारि हुकुमु टोटल खबै सिङाव फाइके 2008 कोटिनि जों प्रजेक्ट जमा बावनो खाताबो खा एक्चुअली प्रॉब्लम एक्चुअली तामनि बागै त्रिपुरायाव जों खाना महाराजा बो डायरेक्ट फंडिंग खानका गुबुननि पॉलिटिकल लीडर वानो डायरेक्ट फंडिंग एडिशनल रुनानि खानका एडिसी तामनि प्रॉब्लम खा एडिसी तो काइसे संविधान संशोधन खायै संविधान लिमिटेड जनो काइसा ऑटोनॉमी बॉडी रखा जतन और संविधान संशोधन खाई जाओ खन जाना 6 शेड्यूल खालाम जाका और 6 शेड्यूल में बॉली तेरा 30 नो जे सिजा तमनि आबनो तिनि त्रिपुरा हासिनि सरकार बा हाफां बरमया इमानलियानि बागिनो तिनि को मा बांलायो और और पेरा 30 नरक 6 शेड्यूल पैराग्राफ 30 नरक नाइले आर सिजा तंगो the estimate receipt and expenditure pertaining to an autonomous district which are to be credited to or is to be made from the consolidated fund of the state shall be first placed before the district council for discussion and then after such discussion be shown separately in the annual financial statement of the state to be the led deputed legislature of the state under Article 202 or part tam khazaka ADCO je budget thinkhani o budget under Article 13 North East ni 10টা council no borom rui khan rui khazaka rajya sarkar noro budget खाइफ्रो खाया खानि सिगां एडिसी बाय आटो बायदि बरफ बोसोरसान काउन्सिल रां बोसोरसान खायाखे राज्य सरकारनो काउन्सिल सादि नरक गोसोनिबाय बिसिनो रांनि बाजेट खाइदि बेखौ जों अनुसारे आबाहायखौनो जों एडिसी नि जे जों दिशानि बागै जे सामुं हमुं खायनि बेतन बाता गुबुननि हामखानि सामुं खायनि बागै जे बाजेट जों काउन्सिलाव थानाय काउन्सिलाव पास खायनाय आबोनि परे जों केबिनेटनो रहनाय केबिनेट आबो सेपारेट बादे बरौनि बाजेट स्टेटनि बाजेट आबो बे प्रभिन्सि मानारनो एडिसी बागै एसे बाजेट 100,000 कोटी बा 100 कोटीनि बाजेट नारुजाक मानारनायनि आर्टिकल 6 शेड्यूलनि पैराग्राफ 30 लो जब 10টা काउन्सिल नॉर्थ ईस्ट नि 10টা काउन्सिल बागै एटी डाइरेक्शन एगुनि काउन्सिल मेघालय नि खाथि जयन्तिया बोरुलेण्ड डिमा हासाव लाई मारा चाकमा काउन्सिल गारु काउन्सिल तावतन बरो रांमानि तो माइके बाजेट वारकेन खाइ तो कोनो प्रॉब्लम करे त्रिपुराव त्रिपुरानि हासके बाजेट खाइफ्रो के नाचनो साहर नाचनो सुमो नाचनो बाजेट नम्बर नि बाजेट रिफ्लेक्ट खाइया बरो बाजेट खान रावसिन रांमानि बरो थांबा लामसाम हम 500 कोटी 540 कोटी 560 कोटी बिखौ अबाके बाजेट रहरो आबो बायदि हामत्राय फैखाय मैया लामा सालामनि मैया थानि मैया नक सालामनि मैया लोकरावनि खानुनो जों सपङै मानिया ओ डिफरेंट ओ कन्स्टिट्यूशन डिफरेंट डेवलपमेंट डिफरेंट दंखा जनरल आर्म बाय एडीसी आर्म थायाव माहिते रांनि इम्बेलेन्स बागै जों बेलायखौनो रां कुल'दियानि दंखा आबोनि बागै जों सादा अब हायते जों
autonomy nari kham tongo terong raida tongo nari khlaite nari man thaide ei phaiti Tripura sarkar barabar CPM tongfro Congress tongfro botal BJP tongfro bo ob haite boromor rege rajya sarkar bai obno tini finance commission ekhane tini sei khalaite ob haite taita autonomy cholimaya tino direct fund rudi agreement bahano obonon tino khad mane chawne greater Tripura land bosano greater Tripura land loge tung saka সংবিধানে যে স্টেট কমিশন আর্টিকেল 280 যেটা সেটা তো স্টেট সেন্ট্রাল দিকে রাং বাগলাই মানে দাইছি বডি লোকাল বডি রগন রাং রহমানি অবনা অ্যামেন্ডমেন্ট খালি 126 amendment amendment article under the article 280 amendment খালি অবনি বাগনে 126 তাবো খাইদি তাবো অসুবিধা কে বড় লাগা অসুবিধা এদিকেও রাং রহলা নাকি ২৭,০০০ কোটি স্টেট বাজেট রাজ্য সরকারের বাজেটটা ২৭,০০০ কোটি ও ৩ বছর মানে ৫০০ কোটি আবে বড় একটা বাকালাই আবে বাহিতে চলা এটা ৩ কোটি টাকা আবে মানে 1.something abo buguli tekin 68% loro jotono semano 68% lokoro data gawo chung tongo kini am kayo ha bangmani stately population is 35% stately population only tongo কিন্তু অবো যে বাজেট কমনি ভারতবর্ষের বাজেট প্রভিশন के মাথা পিছু আয় বা খরচ বলি এই ক্যাপিটাল পার ইনকাম ক্যাপিটাল হিসাবে বাজেট কম হচ্ছে এবিসি নিজে মাইতে বাজেট এবিসি যাতে বাজেট রাহরি আউন ২৭,০০০ কোটিও যদি এবিসি যদি ১৫ লক্ষ যদি বড় টঙ্কাতে সারা ত্রিপুরা ৪০ লক্ষ বড় টঙ্কাতে এবিসি তো 1,000 crore খানে মানা নাঙ্গলি বছর হিসাবে বাজেট খাইয়ে কখনো রাজ্য সরকার বাজেট অ্যাপ্রুভ খাইয়া আবার হাইতে রাং মানিয়া অবনি বাগিলে ও ফাইন্যান্সিয়ালি ডিসপারেন্ট বাগিলে তিনি কক খালাইতা और তাই কি ৭০,০০০ নাই কক নাদি আমরা ক্লিয়ার তারা ফাইন্যান্স না ছিল বা যারা সংবিধান না ছিল বড় ত্রিপুরাও রাজ্য সরকার সমতা মশান বড় সব ফরেস্ট রেভিনিউ রাজ্য এদিকে আমতায় যে বলন্ত ফরেস্ট রেভিনিউ 70% রেভিনিউ শেয়ার অনলাইন এডিসি দেয় 75% শেয়ার অনলাইন এডিসি দেয় এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স 50% শেয়ার অনলাইন এডিসি দেয় ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ 40% শেয়ার অনলাইন এডিসি দেয় প্রফেশনাল ট্যাক্স 25% এডিসি শেয়ার অনলাইন রাজ্য সরকার রয়্যালটি ও ন্যাচারাল গ্যাস उनका ओएनजीसी और 30% बाग लाइने एडीसी बाग आदो बड़ो ताबुखानो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से नो बुशु रॉयल्टी कलेक्शन त्रिपुरा में फॉरेस्ट एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू प्रोफेशनल टैक्स मोटर व्हीकल टैक्स रॉयल्टी नेचुरल गैस की क्षमता को खाना फोन दिया আর এডিসিও বছর হয়তো 20% যে কম মানে 75% 50% 40% যে কম মানে আজও বড় হয়তো কেন এই যে রিটেল কেন কাছে ডকুমেন্ট কোন দিন তাও বড় ফলো দিয়া অবলি ভাবে বলছি ফাইনাল কমিশন এখানে মেমোরেন্ডাম লেখা অবনতি তিন অফ খালাইতা ওই হিসাব বড় খাও এই যে 15 ফাইনাল কমিশন নিয়ে রাংবাকে ডিসবার্সমেন্ট রাংবাইকা ফাইনাল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাম হাইতো থেকে এডিশন দেতে তিনি এডিশন কোনো সেপারেট রাজ্য সরকারের বাজেট তিনি এডিশন রিফ্লেকশন করে বড় তাম খাই ত্রিপুরা হাতে নিয়ে ট্রাইবেল ফেয়ার লেখাতে এডিশন এটা ডাউন এরিকা তিনি সেপারেট কোনো বাজেট করে ও स्टेट ने कोजलेर फेयर ने हकलते তিনি দা সমজার কিছু দাতা মন খাইয়ে ভাইটিও বড় বাজেট অ্যাপ্রুভ খাই তিনি 500 কোটি 540 কোটি 560 কোটি আর এটা রহরিত
যে ফাইন্যান্স কমিশনের রাং বাহাইতে ফাই তিনি এডিসি বড় সহ কিন্তু ফাইন্যান্স কমিশনের রাং রহই দङ ফাইন্যান্স কমিশন আলতাবা খারাপ করে লাস্ট যে ফাইন্যান্স কমিশন আছে সেগুলো সামনে 2020 থেকে 2021 থেকে তিনি 2024-2025 ও 5 বছরের যে ফাইন্যান্স রাং ফাইনালি 443 কোটি 74 লক্ষ টাকা যে রাং ফাইন্যান্স কমিশন রহমানে আবু বড় খান ডাইরেক্ট 85% থেকে ভিলেজ কমিটি পঞ্চায়েত তিনি থাকলে ফাইয়া হতে এডিসি রাং ফাইয়া ডাইরেক্ট 85% থাকা আবার পঞ্চায়েতের ডিসিও তাই 10% থাকলে ডিএসি মানে ব্লক only 5% তিনি হকওয়াতারা খাইতে এডিসিও আর 5% তিনি যে এডিসি সাংবাদ মাতাঙ্গো কিন্তু তাই আয় 95% নো আয় পঞ্চায়েতের ডিসিও থাকো ডিএসিও ডিভিশন পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে ডিএসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করে আর জায়গাও সেক্রেটারি নো তাবো তামিলে পাওয়ার রুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নামে অহাইতে খাইমা সংখ্যা ফলে তিনি এডিসি বিছিনো যে যেভাবে সামগ্রী মানে প্রপারলি মনিটরিং এখন বাড়ি ফাইন্যান্স কমিশনের টাকা আর হইতে রাঙিয়া ফাইন্যান্স কমিশনের রাঙবো আর হইতে তার হলি ডাইরেক্ট এডিসি হকওয়াতার রাং রহদি আনতে কারণ বড় অফিস আছে বড় ফেডারেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট দাওই এডিসি আর খরচ হয় আরে ছিল কেন সংবিধান সংশোধন খাই সংবিধানের কেন শিডিউল ষষ্ঠ তপশিলি ঠিক শিডিউল কাছে মানে কেরম রাজ্যের নামে সংবিধান কাছে বডি নামে অটোনোমাস বডি নরক আমেরিকানকে ও অটোনোমাস বডি নরক মনে পাওয়ার ন খর্ব খাইয়ে বন ইয়ার তার সময় নরক রাঙ্গল চলার হরি খাও চলার হরি আছে নরক কিন্তু অটোনমি ন দেশলাই খাইয়ে নরক উপলব্ধি যে সামু খাইলে অবাহিতে চাইয়া অবনিবাগে ফাইন্যান্স কমিশন जोङो एडिसिनि बागै तो एकिनो संशोधन खायदि जों दङ नरम शिक्षित नबी माननाय पेराग्राफ 30 नि बि पेराग्राफ 30 नि बि हो नरम नबे बिमा हासाव गारबि आलं ताई बडलेण्ड जे रां सेंट्रल गभर्नमेन्टनि autonomy खायो इकोनॉमी खायो अब हाइके चलो फाइनेंस कमीशन मान चलो डायरेक्ट लांगरोना अंकन दरना हाके 280 आर्टिकल 280 नो संशोधन खायो चलो आर्थिक बारे एम्पावरमेंट खायनानि अंकन हाइली सेंसिटिव महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट एडीसी प्रशासन होती एडीसी हाफानि फाइटिंग सामुंनो ini ya hari berilainya busalainya sengit ini kita buat jangan kompor toko aro tabuk norok samani ulah norok di kok presentation plus memorandum raman ya globong di kopi kiasak pada kora kokha additional fee nah sehingga itu aro dokon jika kok salai sehingga itu akan lebih cyber option reply dulu ya berarti jangan singkat dan lebih state government norok budget हमानो बरो आख कमरी तामले बगे अबाई अप्रूव बाजेट कोले रां कमतां बगे खाय आपने उत्तर संरेखा इंफ्रास्ट्रक्चर किने स्कूल लो कलकातों स्कूल नि बेतन लो खाबरी मास्टर नि बेतन खाबरी तों आबतिरो संख्या एकदम खाता अजे जेखाने पीडब्ल्यूडी नि इंजिनियर नि बेतन से बछरो किने 20 কোটি টাকা থাকো রাং ফাইমা লিংকে মাত্র সামুমা তামাকে সারা 4 কোটি নিতে সামুম সারা 4 কোটি নিতে সামুম বছর ফেলে বাগিতে বেতন মারো 20-25 কোটি এটা কি আগে বাকি জাস্টিফিকেশন তো
Amani bagi sini edisi am saya ke lama bahamnya sini all lama tong edisi ni lama orang tong retail kaimannya si kanimatnya tong sampai ni kanimatnya apa dong ka financially different state by imbalance Jalal am by edisi am balance imbalance apa balance prosperity kena langai Maharaja akabar orang अब खालसा बुबाग्राने हाथे तंगमानी जोंना 19 अक्टोबर 1949 ले मार्च तंगमानी परे जे जोंना कॉग रिमानी कॉग यूज जों भारत आमार सिने हा जों मुखाखला तेली भारत बाय तंगाय भारत जोंना मुथांगाय इंडिया जोंना माइकलनाय रां पैसा तेजेनो जागोन नबानी दाबो फैयाबा जों दाबो फाइनान्शियली आयंनारनि लोकरा गोबां खायमानि परे फाइनान्शियली जों दालाय जों बेगवा जों डिस्टारेन Mengenai tanggung bagi Finance Commission jadi dia jelas ini kamu orang configure kalian terjadi direct ambil macam sampai satu kami. Obo tabuk sir, eko bus kami ek tarik itu Parliament to budget origination nai, aro budget ti sanai Rang Menteri Nirmala Sitharaman. Abo baik tini ni je finance ni kuno relation tu ratong. Tunggu boleh report relay. Finance Commission baru report tu. Jauh hasil kerana pore baru kita report kita saya central baru report tu. Jadi apa itu? Orang kata important je hasil sebagai Finance Commission pasti mana jauh hasil orang ni menjadi consolidated design jatuh rumah ni Finance Commission ni. Tempat ni rang bertambah bari ada overall menjadi sama ni overall ni kaisa kaisa kau kerja zaman sini state wahai kamu budget origination ni budget origination ada angka tinggi ni sama ni budget kita kita akan kau kalian mana jadi budget kami orang ni budget betul ni betul mantap ini baru kau kami kalau dia tahu dengan ni tahu dengan tadi Tripura hasil ni Thailand budget ni rang budget tu state secretary orang ni Maharaja ni hangai ni Thailand department hangai ni budget preparation ni edisi budget bersama orang ni kau kalau ni jur kaitan sama kau kalau ni itu ham kaitan si laki atau kan kau mas kalau ni awak cakap apa ni loge budget tu जेमन राष्ट्रपति यारो भाषण रमा है वो पार्लियामेंट किन त्रिपुरा वाहिनो बरम गरं हास्ते कापिला बो भाषण दो ओ करो जों हास्ते पानिनि जों खाले नि बाल 2 तारिख फेब्रुअरी वो दि जों अपॉइंटमेंट ना था जों हास्ते खानो वाहिनो कि और कोई मंगे जों जे बजेट अंकरो जों बाय खालायो ini budget na grand kaya ni ini rang raba sapi ini jata rohman ni rohma mana ni tay ini direct handling demand no bottom bon kani abas kani direct kanan ni appointment do already na pa ja sami baba isa phasi kan chu ke oma hake je kok ma samani abo to tiri phang sana sujug manka abo ki CM Dr. Manik Shah soni baskang na saljakha na just o commission ni borok bai simi gai busuk khatunga ni kok tiri ni je kok lam ini je kok saran ke commission ni je sulo 12-13 থেকে 16 জন borok total 8 জন president secretary director tongo tai sini je member ini Maharaja CEO tadi kau CEO ini tomara sekarang tu kau mah kalau ni ni kono mah kau state program itu baru separate kau political party baru political mana kan orang di mana baru alada tu kau mah kau ni baru jangan bahkan bukan macam bahkan kau mah kalau ni oh baik cukup kerja. Aw, gai abang besar khatung jak nai, muda-mudi all the diri jasa kok mas hamani bakhani kok no sawi mar hormani besar khatung iman ama ita. Pasago. Khatung itu tahu mana lu biasa pun khatung ya. Mari
ya. Karena untuk akhir kalau mati finance ni disengnya macam kaya ni teman ni. Tentang kemudian itu sisi politik okey perawal sisi halman saya. Bahaya ni. Jadi betul kita sama ada justification tunggu. Kita sama justification tunggu. Apa ni logi kami bagi makan thailand naik kan je, paisa je, orang buat kau ramai. Jadi diplay, aku bagi diplay orang tunggu ni orang, tahu kau bagi thai tunggu, tapi kau cikaran, awak ni bagi siapa? Awak bagi, awak tu yang white cabinet dah kan mana dah, ni apa ni? Demand tu yang kaya sini, cost tu yang kaya, tapi the first time. Apa commission ni kali financial experience itu memorandum itu buku nanti Dr. Khalid ini memorandum itu kita ulang lagi itu agam ini kita record bahkan kalau India India government itu kita harus record plus Indian semua the 123 amendment bill passed amendment 22 amendment all northeastern Dosta council Dosta registered of no tabuk economy the autonomy rules ini rang ham kerong raja ni ya khas sehingga katung maya ko demand tayo kanya nangai coba tayo kanya nangai itu angka tamam kami sir obo kok kaisa jodi nono sugru jangga ke comment sogo buikoma kok sineka salkia sekang titi edisi rang ba borok sebai maya ki pirisi thangai tongo ni rogo paper rogo kamani no je borok bkhasui tongnai nung borok kuno sanada musung borok je tongani rang no se sebai maya ke tabuk kawang rang sanai tongo ke bongaba ereng se ni jodi o je sine rok to sanai ba porne rok wan sugnai tam sanai sa Sini atau antara tong si tong di sini tong itu tong si harus kini tong mana datang dulu kurang kali ini. Jadi tu karena ni orang security orang ni bagi di sama orang ni bagi hanya masalah datang dan komunitas umar hendak datang dan kereta. Tapi kalau macam jadi orang sebenarnya ya jadi orang itu loh abo bunga siapa ada ni si hak angno ba si mata ni bubagra ni ko si mata no kita mana di mana kontrol apa proyek kita bangla apa testa apa itu nama apa si apa kuno rang tahu sila si tangani si mata tangani ये पारो थांग चार बस करो अब कखनो बेसिकली मारो हमन करे को थांग मा ओवरले गारंटी थांग अब सुनो कक सलासन सर नंग जे औसक अपडेट दै बाबागै बाराय हामबाय खाख्लायाव खानाय रब बुजि मान खोना हनाय उमबाय हा काम